ክቡራት ተኸታተልቲ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኣሰና ስፍሓት ናይቲ መላፍንቲ ወራር ፋሽስታውያን ኢሳያስን አብይን ኣብ ትግራይ ዘካይድዎ ዘለዉ ዓሌት ናይ ምጽጻይ ኩናት በብቅሩብ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ጥሪቕ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ እዋን እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመን ዝቕጽል ዘሎን ገበናት ኩናት ክጻረን ተሓታትነት ክህልዎን ዝጽውዕ ድምጽታት እናዓበየ ይመጽእ ኣሎ። ትማሊ ከም ዘቕረብናልኩም ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ሓድሽ መምሕዳር ኣሜሪካ ካብቲ ዝጸንሐ ስቕታ ዝተፈልየ ዕቱብ ጻውዒት ብምቕራብ ተገዳስነቱ ኣርኢሎ። ንሎሚ ድማ ኣባላት ፓርላማ ኤውሮጳ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብአብይን ኢሳያስን ዝወርድ ዘሎ ዓሌታዊ ወራርን ግፍዕን ብምኹናን ኩናት ደው ኢሉ ሰላም ክሰፍን ዘቕረብዎ ጻውዒት ነቕርበልኩም። Mrs. Kanko, 2 minutes, please. Thank you very much, Chair. The situation in Ethiopia, the situation in Ethiopia is urgent. The country's grip on peace is slipping with every passing day. Its leader, Abiy Ahmed, has a Nobel Peace Prize, but is refusing to pursue peace in his own country. I believe he should give that back. He's been a wolf in sheep's clothing, a reformer turned authoritarian. In the Tigray region, hundreds are already dead, with ethnic targeted violence and violations of human rights. Buildings and homes are shelled, and roads are blocked to humanitarian assistance. There are no telecoms, no internet or electricity, and millions face the threat of famine. In a country that once was a stabilizing factor and influence in a fragile region and a pivotal force in the fight against the spread of Islamic terrorism, tens of thousands of Ethiopians now cross the border to eastern Sudan to seek safety. Progress and development in Ethiopia was hard-won. We must do all we can to help prevent that progress from being lost forever. A looming civil war could destabilize the whole region and trigger another humanitarian crisis that could reach the shores of Europe. We must continue to call for international mediation and a ceasefire, as you have done this week, Mr. Borrell, but I would also stress that rarely does a crocodile yield to the roar of a toothless tiger. The EU provides large amounts of development assistance to Ethiopia, and we should consider using this and all available leverages to help de-escalate the conflict. Time is running out to salvage this situation and forge a path to free, fair, and transparent elections and ultimately to democracy. Nothing short of our most determined and resolute effort is needed. ኩነታት ኢትዮጵያ እዚሁ ህጹጽ እዩ። እታ ሃገር መዓልታዊ ናብ ቅልውላው ገጻ ትኸይዳላ። መራሒኣ አብይ ኣሕመድ ሽልማት ኖቤል ተቐቢሉ ይኹን ዳ እምበር ኣብ ገዛእ ሃገር እኳ ሰላም ከምጽእ ኣይከኣለን። ነቲ ሽልማት ኖቤል ክመልሶ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ። ቆርበት በጊዕ ዝተኸድነ ተኽላ ናብ ውልቀ መላኽ ዝተቐየረ ጸጋኒ እዩ። ህዝቢ ክልል ትግራይ ኣብ ዓሌት ዘተኮረ መጥቃዕቲ ወሪድዎ ድሮዋማኢት ሞይቶም ኣለዉ። ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት እውን የጋጥሞም ኣሎ። ኣባይቶም ብደብዳብ ዓንዩ ረድኤት ከይበጽሖም ጽርግያታት ተዓጽዮም መራኸቢታት እውን የብሎምን። ኢንተርኔት ይኹን ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ እውን የለን። ንሚልዮናት ህዝቢ ትግራይ ሓደጋ ጥሜት የንጸላልዎ ኣሎ። እታ ኣብዚ ተነቃፊ ዞባ ናይ ምርግጋእ ረቑሒ ኣብ መኸተ እስላማዊ ግብረ ሽበራ ድማ ገዳሲት ሓይሊ ዝነበረት ኢትዮጵያ በንጻሩ ሕጂ ዓሰርተታት ኣሽሓት ዜጋታታ ናብ ምብራቕ ሱዳን ሰጊሮም ዕቑባ ይሓቱ ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሓያል ጻዕሪ ዝተረኽበ ገስጋስን ምዕባለን ነይሩ። እዚ ገስጋስ እዚ ብኡቢሉ ንሓዋሩ ከይጠፍእ ድማ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና። እዚ ዘንጸላሉ ዘሎ ውግእ ሕድሕድ ንመላእቲ ዞባ ክህውኾ ይኽእል እዩ። ሳዕቤን ናይቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ድማ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ክበጽሕ እዩ። ከምዚ ኣብዚ ሰሙን ዝገበርካዮ ንኣህጉራዊ ሽምግልናን ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕን ብቐጻሊ ክንጽውዕ ኣለና። እንተኾነ ንናቋስን ዘይብሉ ነብሪ ሓርገጽ ክምእዘዞ ስለ ዘይክእል ኣበርቲዕና ክንጸቕጠሉ የድሊ። ሕብረት ኤውሮጳን ኢትዮጵያ ዓቢ ልምዓታዊ ሓገዝ የበርክተላ እዩ። ነዝን ካልኦት ዘለውና ጽልዋታትን ከዓ ነቲ ኩናት ደው ኣብ ምባል ክንጥቀመሉ ኣለና። ግዜ ይቕድመና ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ነጻን ፍትሓውን ምርጫ ክካየድ እታ ሃገር ዲሞክራሲ ክህልዋ ክንጽዋዕ ኣለና። ነዚ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ብዝለዓለ ክንሰርሓሉ ይግባእ። ይቐኒየለይ። Anuta, 1 minute. Thank you, Chair. Prime Minister Abiy Ahmed, if you're watching this, or your people are watching this, in a multi-ethnic state, no one should be allowed to have the upper hand.
Ethiopia cannot be allowed to descend into a Yugoslav-type conflict. That is not the soul of your country. Mr. Abiy, you achieved a lot. You slashed corruption. You achieved for more democratic openness. But you have no excuse for driving 4,000 people a day across the border to Sudan. No excuse for not sitting at the table of the African Union and of the United Nations and not listening to the EU. For not allowing for humanitarian aid into Tigray. For not protecting people enough so that they have to flee Addis if on their ID happens to be the wrong ethnicity. The longer blood flows, the harder it is for peace to triumph. There is a point in a war where it is easier for people to revenge than to listen. Mr. Abiy, my colleagues, Mrs. Zofka, reminded you of what you said last year. Let's step back from this ugly place. The European Union is here to help. Let's bring back construction. Let's bring back peace. አብይ አሕመድ ይኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ ነዚ ዘተናት ሰምዑን ተዳሃሊኹም ብዙሕነት ኣብ ዘለዎ ሃገር ሓደ ዝተወሰነ ወገን ናይ ሓይሊ ጸብለልታ ክህልዎ የብሉን ኢትዮጵያ ናብ ከም ናይ ዩጎዝላቪያ ዝኣመሰለ ዓሌታዊ ግጭት ገጻ ክትከይድ ስቂልና ክንርኢ የብልናን ሚስተር አብይ አሕመድ ብዙሕ ዓወታት ኣመዝጊብካ ኢኻ ፈለማ ኣብ ኢትዮጵያ ግልጽነት ከተተኣታቱ ፈቲንካ እንተኾነ ጠንቂ ስደት 4,000 ዜጋታት ኢትዮጵያ መዓልቲ ክትከውን ዝኾነ መማሳመሲ የብልካን ኣብ ጣውላ ሕብረት ኣፍሪቃ ኮነ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንዘተ ኮፍ ዘየብልውን የብልካን ንጻውዒት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘየስምዕውን የብልካን ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ህዝቢ ትግራይ ከይበጽሕ ፍቃድ ምኽልካልካ እውን ምኽንያ ኣይኮነን መንነት ወረቐት ትግራይ ዘለዎም ሰላማውያን ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይከዱ ምኽልካልካን ገዛእ ርእሱ ምኽንይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እቲ ዝፈስስ ደምና በዝሕብ ዝኸደሉ ግዜ ሰላም ምጉንጻፍና በርትዐ ከም ዝኸይድ ፍሉጥ እዩ ኣብ ኩናት ካብ ንጻውዒት ሰላም ዝስማዓሉ ሕነ ምፍላይ ዝቐለሉ ደረጃ ኣሎ እዛ ትሪኣ ዘለኻ ኣባል ፓርላማ ብፀይተይ ዓሚ ንስኻ ባዕልኻ ዝተዛረብካዮ ቃል ደጊማ ዘኻኺራትካ ነይራ ካብ ዝወሪድካዮ ዘለኻ ክፉእ ባይታ ተመለስ ሕብረት ኤውሮጳ ሓገዝ ንምግባር ቁሩብ እዩ ዘሎ ናብ ሰላምን ህንፀትን ንጠምት